জিনাতে আরশে মুআল্লা আসসালাতু ওয়াসসালাম শহনশাহ মদিনা আসসালাতু ওয়াসসালাম সবাইকে মানুষ তো সবার কাছে যাবে তবে টানাটানি করলে বন্ধ হয়ে যাবে আসসালাম রব্বি হাবলি উম্মতি कहते हुए पैदा हुए हाबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए रब्बी हाबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए रब ने फरमाया कि बख्शा रब ने फरमाया कि बख्शा शहनशाह है मदीना अस्सलातु वस्सलाम शहनशाह है मदीना अस्सलातु वस्सलाम ज़ीनते अर्शे मुअल्ला ज़ीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातु है मदीना अस्सलातु वस्सलाम शहनशाह है मदीना अस्सलातु वस्सलाम الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي আলহামদুলিল্লাহ আমরা গিলাফ শরীফ জিয়ারতের শেষ পর্যায়ে আমরা এই পর্যায়ে নাত রাসূল শ্রবণ করব আমাদের সকলের প্রিয় আমাদের সকলের অন্তর